Isa pa. Count 2. Pinasa kanino kay Tan. Tan tumira. Easy 2 points. Pinasa kay Rivero. Easy 2 points. Pinasa kanina. May magsigay. Pinasa kay Maki. Siya na ang gagawa. Maki side step. Maki. Easy 2 points. Kay Jay. Sa kanya na, Kuya Jay. Easy 2 points. Kanina kay Tabliso. Kay pinasa kay Jay. Kay Jay Bait. Pero tumira. Easy 2 points. Kolo lumala. Easy 2 points. Pasok ang pangalan niya. Yun, pasok. Pinasol kaya Peter. Pagang. Easy 2 points. Ano to? Pinasa kaya I love you tumira. Wala. Ano si Labo? Man! Bang! 3 points. Palma! Easy 2 points. Pasok ang una. Mananalo. Wala na ako kanina. Castilla. Easy 2 points. Hindi gumato. Easy 2 points. Gumato may ang Escobar. Solo flight. Escobar. Easy 2. Pasok. Ang beautiful shot niya. Pangalawa. Pasok pa rin. Ang pangalawang shot. KJ. Tumira. Bang! Uy! Grabe! 5 seconds na ba? Dito na! Alam Johnson! Pinasakay! Man! Jerby! Kumahan 3! Jerby! 3 points! Pinasa! Tiniray! Bahala! Naganda pa sa pinasa kay Jerby! May Santos! Ayun! Wala! Pero nawan nito na! Tablito! Sa Romo! Pinasa kay Bahala! Easy 2 points! By Bahala! Sento siya! Tabliso! Boom! Tanoy! Barreta! Lumipad! Easy 2 points by Tan! Pinasa nino! Pinasa di ko makita! Kay Maki! Ayun si Maki! Nag-iisa! Maki lumipad! Easy 2 points by Maki! Kiraga pinasakay! Escobar sa balaksak! Escobar! Easy 2 points! Escobar! Pasok ang unang shot. Shout out. Pangalawa, pasok na, pangalawa ni Bahala. Escobar sa kanya pa rin. Escobar, foul! Counter! Nakanino, Jerby! Easy 2 points by Jerby. Escobar! Wala na ako nila. Escobar pa rin. Escobar. Pinasakay Jerby, may pagtingin pa. Easy 2 points. Quiroga, tumira. Iyon, easy 2 points. Grabe. Pinasa nino. Kuya Jay. Easy 2 points. Jerby. Easy 2 points. Magsigay. 2-3. Wala na ako ni. Quiroga. Uy, easy 2 points para kay Jerby. Pinasa ka. Kaya Peter. Beautiful shot para kay Peter. Pinasa nino. Kay Man of the Ari. 3 points. 5 to shoot. Escobar. Bang! 3 points. Sab. Ayun, pasok. Wala na ako nino. Nakuha ni Man. Easy 2 points. Jerby. Easy 2 points. Counted. Nakuha ni Jerby base. Bang! 3 points. Fake Maki. Easy 2 points para kay Maki. Pangalawang tira. Yun, meron lang. Paala pa rin. Pinasa kay Eric. Easy 2 points. 7:51. Quiroga, perimeter. Bang! Ang kanyang perimeter. Pinasa kanina kay Man. Bang! 3 points. Mainit. Pinasa kay Jerby. Bang! Tabla na
na po tayo. Tabla na po tayo. Pinasa nino kay Jerby. Jerby Big. Jerby side step. Jerby. Bang! Lamang na. Quiroga pinasa kay Maki. Maki. Kumadres. Bang! 3 points para kay Maki. Kumar. Wala na ako ni Maki. Uy, 2 points para kay Maki. Liso. 5. Quiroga. Trainer. Bang! 2 points. 10. Saromo. Pasok. Saromo. Nakita si Rivera. Rivera. Uy, pasok. Isa na lang ang kalabangan item. Wala na ako nino. Nakakuha ni Kuya Jay. Kuya Jay. 82 points para kay Kuya. Kira ka. Kira mo. Wala na ako ni Kuya Peter. 82 points para kay Peter. Magsigay. Magsigay. Foul. Alrightan. 66-61. Una na si DJ. Pasok ka una ni Magsigay. Second shot. Yun. Smooth na smooth ang ikot. Oy. Ayun. Concede. Na ba? Nice game po tayo, DJ. Next game. Mag-ready tayo. At di pa umuulan. May next game pa. Hanggang di na ulan.